नमस्कार बंधुगण, कहानी दुनिया को आपण मानकु स्वागत। आजिर कहानी गोटे भूत कहानी जार ना है कृषक आ डाहाणीर प्रेम कहानी। मोहन काकांकर 20टी गाई थिले। प्रतिदिन सकाळे सेमाने एही गाई मानकर क्षीर संग्रह करिबा परे चरेइबाकु बाहरकु जाउथिले। सकाळ ठारू संध्या पर्यंत मोहन काका एही गाँरु सेही गाँकु, केतेबेले नदी कूलकु, केबे एही जंगलरु सेही जंगलकु गाई मानक सहित बुलुथिले एवं संध्या हेबा मात्रे गाँ आड़कू जाउथिले। जेतेबेले मोहन काका गाई चरेइबाकु बाहरकु जाआंती, सेतेबेले छतुआ आउ चूड़ा सहित दही क्षीर इत्यादि नहीं थांती। जेतेबेले से भोक अनुभव करती, गोटे गछ तले बसी से सबको खाआंती। मोहन काका केबे भी तांको सहित पानी बहन करती नहीं, किंबा से एक पात्र मध्य रखती नहीं। शोष लागिले से नदीरू पानी पियंती, नचेत सेमाने जंगल रे थिबा मशाणीरू भंगा माठिया एवं पाଳ दौड़ी आनी जंगल भितर थिबा कूଅरू पानी बाहर करी पियंती। थरे काका असुस्थ पड़गले। एबे किए सेमानकर गोरु चरेवा पई नेब? से बहुत विब्रत होइथिले, कारण गोटे दिन पाई मध्य जेतेबेले बाहरकू चरिबाकू जाउथिले, सेतेबेले सेमाने हामा हामा डाकरे सारा घरकू कंपाउथिले, निज खुरारे माटीकू ताड़ी पकाउथिले। एमितिरे गोटे दिन बीतीगला, 2 दिन बीतीगला, किंतु काकांक स्वास्थ्य सुधार आसिला नहीं। एई 2 दिन रे पारस्वती काका गाई मानक आगरे नड़ा किबा घास इत्यादि रखी सेमानकू जल इत्यादि देखाउथिले, किंतु गाई माने पानी पिउथिले, किंतु नड़ा खाइबार नाम नहीं नथिले, आउ अस्थिर भाबरे खुंट चारिपटे घूरी बुलुथिले। एई 2 दिन रे किछि गाई सेमानकर बंधा दौड़ी छिंडाई चरिबा पई दौड़िबाकू लागिले। काका कौनसी प्रकारे एही गाई मानकू नियंत्रण करिबारे सफल हेले। तृतीय दिन रे मध्य काकांक स्वास्थ्य सुधार आसी नथिबा बेले से एक वार्ता पठाइले तांको भाउज पुओ घनेश्वरंकु। घनेश्वर 16-17 वर्षर किशोर थिले एवं बहुत सुंदर एवं सुसज्जित थिले। घनेश्वर पहुंचीबा मात्रे से मामूंक समस्त कार्य ग्रहण कले। घनेश्वर जणे अति बुद्धिमान बालक थिले। से प्रतिदिन सकाळे 3टारे उठुथिले एवं दैनंदिन कार्यकलाप सहित कारबार करिबा परे 5टा पर्यंत अध्ययन करुथिले एवं एहा परे से गाई चरेबाकू बाहरी जाउथिले। से निज बही ब्याग को सांगरे नेबाकू भूलु नथिले। गाई मानकू चरिबा स्थान रे चरिबाकू छाड़ी से गछ छाई तळे बसी अध्ययन करुथिले। थरे गाई चराउथिबा बेले घनेश्वर एक जंगल रे बहुत दूरकू चली जाइथिले। जंगलटी अत्यधिक घन नथिला, किंतु अनेक बुदा द्वारा आच्छादित होइथिला। अपराह्न होइथिला एवं वर्तमान घनेश्वरंकु शोष लागिला। गाई मानकू चराइबाकू छाड़ी घनेश्वर जंगल रे जल खोजिबा पई एठाकू सेठाकू दौड़िबाकू लागिले। हठात से बाउंस गछ तळे बहुत पुराणा कूओ देखिले। कूओटी बहुत पुराणा थिला, किंतु एहार धार निकटरे भांगी जाइथिबा एटाकू देखिले लागुथिला एहा नुआ निर्मित होइथिबा परी मने होउथिला। विलंब नकरी घनेश्वर जंगल रे किछि बुदा और सबुज पत्र काढ़ी लतारे बांधी एक बंडल तैयारी कला। तापरे मामूंक परी हांडीर गोटे मुंडरे धोती बांधी कूओरे टांगीदेला। किंतु कूओरे थिबा जलर उपरी भाग बहुत कम थिला एवं ताहा पानी रे पहुंची पारला नहीं। से लक्षे थर चेष्टा करिथिले, नूतन कौशल आपणाइथिले, तथापि पानी रे पहुंची पारि नथिले। वर्तमान से झाଳରେ भिजी जाइथिले एवं धोती साहाय्ୟରେ तांको मुंडरे बाळ पोछुतबा बेले सेही कूओर कांथरे बसी चिंता करिबाकू लागिले। तापरे पायलर छमछम स्वर तांको चिंताधारारे बाधा सृष्टि कला। जेतेबेले से पछुकू चाहिला, किछि दूररे जणे सुंदरी नारी तांको आड़कू आसुथला। एक नीरव मन सहित से सेही किशोरीको सौंदर्यरे मुग्ध होई जाउथिले एवं से युवती जनक जेते निकटतर होउथिला ताहार मन सेते विचलित होउथिला। निकटतर होई झियोटी घनश्वरंको पचारिला, तुमे शोषिला कि? घनश्वर कहिले, हाँ। झियोटी कूओरू पानी बाहर करी घनेश्वरंकू देला। घनेश्वर किछि न कही तांको हाथकू आंजुल करी तळकू मुह करिला। किशोरी पानी ढालिबा आरंभ कले एवं घनेश्वर मध्य अमृत भलिया पानी पीबा आरंभ कले। ना सेही किशोरी आंजुलरू पानी सरुथिला, ना घनश्वरंको शोष मेंटिबार नाम नउथिला। जल देबा एवं पीबार एही प्रक्रिया प्राय अधघंटा पर्यंत चलीथिला। जेतेबेले झियोटी अनुभव कला जे व्यक्ति जनक कम पानी पिउछंती आउ तांको देखिबा काम अधिक करूछंती, सेतेबेले से पचारिला, तमे आउ पानी पीबो कि? एबे घनेश्वर केवल ना रे मुंड हलाइला। झियोटी पचारिला, मु वर्तमान जीवी? घनेश्वर हाँ कहिबारु
ଝିଅଟି ଜଙ୍ଗଲରେ କେଉଁଠାରେ ହଜିଗଲା ଜଣା ନାହିଁ। ଘନେଶ୍ୱର କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସେହି କୂଅର ଧାରରେ ଚୁପଚାପ ବସିଗଲା। ଘନେଶ୍ୱର ଗାଈମାନଙ୍କ ସହିତ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଆଜି ସେ ବହୁତ ଖୁସି ମନେ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ବାରମ୍ବାର କିଛି ପ୍ରେମ ଗୀତ ଗାଉଥିଲା। ତାଙ୍କର ଭୋକ ତୃଷା ସବୁ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ମାଉସୀ ତାଙ୍କୁ କେତେ କହିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ରାତିରେ କିଛି ଖାଇନଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଶୋଇବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ଜାଣିନଥିଲେ ଯେ ଏକ ସୁଖଦ ଅସନ୍ତୋଷ ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଉଛି। ସେ ବେଳେବେଳେ ଶୋଇବା ସମୟରେ ଖଟରୁ ଉଠୁଥାନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ସମୟ ହସିବା ପରେ ପୁଣି ଶୋଇପଡ଼ୁଥାନ୍ତି। ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ସହ କ'ଣ ଘଟୁଛି ସେ ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ। ହଠାତ୍ ସେ ଉଠି ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଏହି ସ୍ୱପ୍ନଟି ଦିନର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ହଠାତ୍ ଘନେଶ୍ୱର ଜାଣିପାରିଲା ନାହିଁ ଯେ ସେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ବସିଛି। ବିଳମ୍ବ ନକରି ସେ ଶଯ୍ୟା ନିକଟରେ ରଖାଯାଇଥିବା ମ୍ୟାଚବକ୍ସରୁ ଏକ କାଠି ବାହାର କରି ପାଖରେ ରଖାଯାଇଥିବା ଲଣ୍ଠନ ଲଗାଇଲେ। ତାଙ୍କ କପାଳରେ କଳାବୁନ୍ଦା ଦ୍ରାବିର ଅନ୍ଧକାର ଆଲୋକରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଇପାରେ। ତାଙ୍କ ସହିତ ଏହା କାହିଁକି ଘଟିଲା ଆପଣ କହିପାରିବେ କି? ବାସ୍ତବରେ ତାଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଙ୍କି ମାରୁଥିଲା ଯେ ସେହି କିଶୋରୀ ନିଜ ଆଞ୍ଜୁଳା କରି କୂଅରୁ ପାଣି ବାହାର କରିପାରିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଏତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପରେ ବି ଯାହା କରିପାରୁନଥିଲା ସେଇଟା ସେ ଝିଅ କିପରି କରିପାରିଲା? ସେ ଭୂତମାନଙ୍କର ଅନେକ ଘଟଣା ଶୁଣିଥିଲେ। ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ପାଟିରୁ ବାହାରି ଆସିଲା ଭୂତ। ଏହାପରେ ଘନେଶ୍ୱର ଭୟଭୀତ ହୋଇ ରାତି ସାରା ଆଲୋକରେ ବସିଥିଲେ। ସକାଳେ ଭୟଭୀତ ଘନେଶ୍ୱର ଗାଈମାନଙ୍କ ସହିତ ସରେହକୁ ଚାଲିଗଲେ। ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଭାବିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଭୁଲରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼କୁ ଯିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମନରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ସେହି ଝିଅଟିର ସ୍ମୃତି ଉଙ୍କି ମାରୁଥିଲା। ଅନିଚ୍ଛାରେ ସେହି ଝିଅଟିର ଅନନ୍ୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ବୁଲାବୁଲି କରୁଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ତାର ଆକର୍ଷଣୀୟତାକୁ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲା। ସେ ଗାଈ ଚରେଇବା ଛାଡ଼ି ଆମ୍ବ ଗଛ ତଳେ ବସି ଝିଅଟି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେ ଜାଣିନଥିଲେ କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ଲାଗୁଥିଲା ଯେ କିଶୋରୀଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଜାଣିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କ ସହିତ ପରିଚିତ ଥିଲେ। ଘନେଶ୍ୱର ଉଠି ଗାଈ ଆଡ଼କୁ ଗଲା। ଗାଈମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଛାଡ଼ିଦେଇ ନିଜ ଦେହକୁ ଥଣ୍ଡା କରିବା ପାଇଁ ସେ ପୁଣି ସେହି ଗଛ ତଳକୁ ଆସିଲା। ଗଛ ମୂଳକୁ ଆସି ଘନେଶ୍ୱର କାନ୍ଧରେ ଥିବା ଧୋତିକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ହାଣ୍ଡିକୁ ମୁଣ୍ଡ ତଳେ ରଖି ସେଠାରେ ଶୋଇଗଲା। ସରେହରେ ଅଳ୍ପ ମେଷପାଳକ କିମ୍ବା କୃଷକ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଥିଲେ। ଦିନ ଥିବାରୁ ଭୟ କରିବାର କିଛି ନଥିଲା ଏବଂ ରାଜମାଟିଆ କାକି ସେହି ଶୁଖିଲା ଜାଲର ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଗଛରୁ ଖସିଯାଇଥିବା ଶୁଖିଲା କାଠ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିଲେ। ଶୋଇବା ସମୟରେ ଘନେଶ୍ୱର ଉଠିଲା। ସେ କେବେ ଶୋଇଲା ଜାଣିନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଶୋଇବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଭୟଭୀତ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଶୋଇଥିବା ଘନେଶ୍ୱର ଜାଣିନଥିଲା କ'ଣ ହେଲା ଯେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ବସିଗଲେ। ବାସ୍ତବରେ ତାଙ୍କୁ ଲାଗୁଥିଲା ଯେ କେହି ଜଣେ ତାଙ୍କ କେଶରେ ଆଙ୍ଗୁଳି ଚଳାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯତ୍ନ ନେଉଛନ୍ତି। ଆଖପାଖରେ କାହାକୁ ନ ଦେଖି ସେ ଭ୍ରମ ଅନୁଭବ କଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଆଉ ଶୋଇ ନଥିଲେ ଏବଂ ପୁଣି ବସି ସେହି ଝିଅ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ହଠାତ୍ ଏକ ପ୍ରବଳ ପବନ ଚାରିଆଡ଼େ ଘୁରି ବୁଲିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ସେହି ବାୟୁ ପରିସରରେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ପ୍ରେମ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। ସେହି ପବନ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇ କିଶୋର ବିଷୟରେ ଭାବି ହସି ହସି କହିଲା, ଗତକାଲିଠାରୁ ତୁମେ କେବଳ ମୋ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛ ନା? ପୁନର୍ବାର ଘନେଶ୍ୱର ଛେପ ପକାଇ ହଁ କରିଲା। ଝିଅଟି କାନ୍ଦି କହିଲା, ମୋତେ ଭୟ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଭୟଭୀତ କରିବାକୁ ଆସିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ପରିଚିତ କରାଇବାକୁ ଆସିଛି। ଏହାପରେ ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ କାହିଁକି ଘନେଶ୍ୱର ଭୟ ଟିକେ କମିଗଲା ଏବଂ ସେ ପୁଣି ସେହି କିଶୋରୀଙ୍କ ଅନନ୍ୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ଆଜିକାଲି ଘନେଶ୍ୱର ସେହି ଝିଅଟି ସହିତ ବହୁତ ସମୟ ବିତାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ଦୁହେଁ ଏବେ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବେ ପରସ୍ପର ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲେ। ଘନେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ମାନବୀୟ କାହାଣୀ, ତାଙ୍କ ଗାଁ ଏବଂ ଘର ଜିନିଷ କହୁଥିଲେ ଏବଂ ଝିଅଟି ତାଙ୍କ ଲୋକ ବିଷୟରେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଆକର୍ଷଣୀୟ ଅଂଶ ବିଷୟରେ କହୁଥିଲେ। ସର୍ବଶେଷରେ ଦୁହେଁ ଏତେ ନିକଟତର ହେଲେ ଯେ ସେମାନେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଏକାଠି ରହିବାକୁ ମରିବାକୁ ଶପଥ କଲେ। ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଗୋଟେ ଭୂତ ଗପ ଯାହାର ନାଁ ହେଲା କୃଷକ ଆଉ ଡାହାଣୀର ପ୍ରେମ କାହାଣୀ।